Добрый день. Donc bonjour, Мы продолжаем изучение Ламрима. nous continuons l'étude du Lamrim. Мы находимся уже в начале третьей его части. Это пути высшей личности. Et donc nous nous sommes au début de la troisième partie qui est la voie, l'étape des personnalités d'envergure spirituelle supérieure. Так, закончили объяснение того, что единственной дверью или единственной возможностью или единственным методом для вступления во врата Махаяны или для выступления на путь, на стезю Махаяны, является порождение устремления к совершенному пробуждению, то есть порождение Бодхичитты. И сейчас переходим к главе, которая называется, собственно, «Методика порождения устремленности». Donc nous avons terminé la dernière fois la partie qui était dédiée à l'explication qu'en fait l'unique voie, l'unique porte d'entrée, l'unique méthode qui permet d'entrer sur la voie du Mahayana est de développer l'esprit d'éveil parfait qui est en fait la bodhicitta. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut, les explications sur comment on peut développer cet esprit d'éveil. Quelles sont les méthodes qui nous permettent de le développer. Итак, вторая часть – методика порождения устремленности. Здесь 4 главы. Как и от каких факторов зарождается устремленность – это первая глава. Вторая – это этапы воспитания устремленности к пробуждению. Третье – это нужная степень ее зарождения, то есть критерии, по которым можно определить, что эта мысль уже порождена в потоке нашего ума. И четвертое – это принятие этой мысли при помощи ритуала. То есть как бы описание церемониала, способствующего порождению устремления к пробуждению. Donc, ici, il y a 4 parties. Premièrement, c'est l'apparition de l'esprit d'éveil qui dépend de certaines causes. Deuxièmement, ce sont les étapes de l'entraînement de l'esprit à la naissance de l'esprit d'éveil. Le troisième, c'est la mesure de la production de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire quels sont les critères qui nous permettent de vraiment comprendre que cet esprit d'éveil est véritablement là. Et le troisième, c'est comment adopter l'esprit d'éveil au moyen du rituel. C'est-à-dire quelles sont les cérémonies, les rituels qui nous permettent de développer cet esprit d'éveil. Да, первое – это как и от каких факторов зарождаются устремленности. Donc la première partie, c'est quelle est la manière d'engendrer l'esprit d'éveil en dépendance de cadres, conditions, de quels facteurs. Но сначала, наверное, надо немножко хотя бы разобраться с представлением того, что такое вот эта устремленность к пробуждению. Mais peut-être qu'avant de commencer, il faudrait tout d'abord clarifier qu'est-ce que c'est que cet esprit, cette aspiration à l'éveil. Чем она является как бы физически? Qu'est-ce que ça représente physiquement? Помните, мы с вами несколько раз уже говорили о том, что в нашем уме, в потоке нашего ума можно выделить как бы центральный, основной ум, вот, собственно, саму мысль или мысли, и окружающие ее факторы или производные этой мысли.
Donc, si vous vous souvenez, on a abordé avec vous à plusieurs reprises la manière dont se forme dans notre continuum mental, tout d'abord cet esprit, ce qu'on appelle l'esprit central, c'est les pensées qui surviennent dans notre continuum mental, et deuxièmement, ce sont les facteurs qui vont produire, les facteurs dépendants qui vont produire ces pensées. Можно сказать, что свойство вот этой как бы основной центральной мысли – это восприятие объекта в целом, а свойства окружающих вот этих факторов, так часто мы перечисляем в целом 51 ментальный фактор, но по большому счету можно сказать, что это как бы эти факторы не ограничиваются 51, и опять же не, то есть в потоке, когда у каждой мысли присутствуют не все из этих 51, там только лишь некоторые из них. Итак, основная, центральная, как бы, магистральная мысль, или ум, собственно, мысль, да, это то, что воспринимает объект в целом, а вот эти окружающие производные ума, это то, что воспринимает детали объекта. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une première, cette pensée qu'on peut qualifier de centrale, elle va avoir la qualité de percevoir tous les objets dans leur ensemble, alors qu'après on a ce qu'on appelle les facteurs mentaux qu'on a définis au nombre de 51, mais en fait ces facteurs mentaux qui vont accompagner la pensée principale, ils ne sont pas forcément tous présents, et les 51 ne vont pas toujours accompagner cette pensée principale. Donc en fait on a cette pensée centrale ou principale qui va être la perception globale que l'on va avoir, qui va être accompagnée de détails qui seront, eux, qui seront suscités par les facteurs mentaux. Самые простые примеры, например, как бы вот наша мысль воспринимает какого-то человека, просто вот человек. А вот если эта мысль сопровождается фактором привязанности, у нас сразу это хороший человек, в нем такие-то положительные качества и так далее. А если эта же мысль, просто восприятие этого человека сопровождается фактором ненависти, этот человек сразу плохой становится. В нем столько-то и столько-то отрицательных черт. Но основная мысль восприятия такая же. Отличаются факторы. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme un exemple simple? C'est que notre pensée centrale va percevoir un être humain. Et après, suivant les facteurs mentaux, si on a le facteur mental de l'attachement, donc cette personne va tout à coup être dotée de plein de qualités, on va l'aimer, elle va être absolument formidable et exceptionnelle. Par contre, ce même être humain, si le facteur mental qui accompagne notre perception, c'est de la haine, eh bien à ce moment-là, cette personne va se trouver être un sombre personnage qui est avec plein de défauts et pour lequel on va avoir un sentiment contraire à l'attachement, de la haine. Donc en fait, mais la pensée centrale, c'est celle qui perçoit l'être humain dans son ensemble. И когда мы слышим название порождение устремленности к пробуждению, устремленность, как бы стремление к чему-то, это один из 5 сопутствующих факторов. То есть есть разряд факторов ума, которые присутствуют в каждой мысли. С каждой мыслью, точнее, сосуществуют. Из этого можно подумать, что здесь имеется в виду вот этот сопровождающий фактор, а не сама основная мысль. С другой стороны,
Например, мы читаем Аписамая Аланкару, украшение из ясных постижений, и натыкаемся там на характеристику. То есть порождение, устремленность к развитию, устремленности к пробуждению, это желание совершенного пробуждения ради блага других. Ага, то есть это желание. А это опять же один из факторов. Из всего этого у нас получается, что устремленность к пробуждению – это фактор ума, а не ум, так? Donc, quand on entend, quand on parle de l'aspiration à l'esprit d'éveil, ça veut dire que l'on tend vers quelque chose, qu'on a, ce souhait d'atteindre quelque chose. Donc ça, le fait de tendre vers quelque chose, c'est un des facteurs mentaux qui sont omniprésents, parce qu'en fait, il y a ceux qui sont omniprésents et ceux qui apparaissent à certains moments. Donc, d'un côté, c'est un facteur mental, et puis d'un autre côté, lorsque l'on lit l'ornement des réalisations, on y voit, il est indiqué que l'aspiration à développer l'esprit d'éveil, c'est le souhait d'atteindre l'éveil parfait pour le bien de tous les êtres. Donc le souhait ou cette aspiration, ce désir, c'est aussi un des facteurs mentaux. Donc en fait, on peut en déduire que l'aspiration à l'esprit d'éveil, c'est un facteur mental et ce n'est pas une pensée seule, n'est-ce pas? Пока выглядит логично. Pour l'instant, c'est logique. Но это заблуждение. En fait, on se trompe si on pense que c'est logique. Вот есть такая как бы ситуация, или в миру у нас есть традиция, или что это. В общем, мы иногда называем результат в честь причины, а иногда причину в честь результата. Так, например, когда с нами что-то происходит хорошее или плохое, мы можем сказать, это карма. Вот, то есть вот эта ситуация, которая нам нравится или не нравится, это кармой называем. И вроде бы понятно, о чем идет речь. Но на самом деле эта ситуация – результат кармы. Карма – это действие, совершенное в прошлых рождениях. А вот эта ситуация – это ее результат. Но в честь ее причины, кармы, мы эту ситуацию тоже часто называем кармой. И в этом вроде бы и нет такого уж противоречия. Также и здесь. Желание или стремление к совершенному пробуждению является причиной ума бодхичитты. Фактором, который влияет на рождение этого ума. Поэтому и этот сам ум называют в честь этой причины, как бы, для упрощения понимания. Но на самом деле это, то есть вот эта устремленность к пробуждению, как термин, это не сопровождающий фактор, это основной ум, который сопровождается желаниями всякими, вот этим желанием достичь совершенного пробуждения. En fait, c'est vrai que souvent on a l'habitude d'intervertir la cause et l'effet quand on les appelle. Quand par exemple, s'il nous arrive quelque chose qui est
bien ou mal, une situation qui va être positive ou négative, on va dire ah oui, ben ça c'est le karma qui, en voulant qualifier cette situation. Mais en fait, il est clair que cette situation, elle est le résultat du karma, c'est-à-dire des actions qu'on a faites dans le passé, bonnes ou mauvaises, qui vont amener à la situation présente. Donc cette situation est le résultat du karma, mais souvent on va l'appeler karma elle-même. Et donc c'est parce que on va appeler résultat l'action qui a été nécessaire pour atteindre ce résultat. Donc là, on va avoir la même chose quand on parle de l'aspiration à l'esprit d'éveil. Le fait de vouloir atteindre l'esprit d'éveil, c'est la cause. Et donc, c'est la cause qui va nous amener à vouloir atteindre l'éveil. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'éveil. Oui, pardon. C'est pour ça qu'il y a cette similitude entre la cause et les résultats. Donc l'aspiration, mais en fait, il faut considérer que l'aspiration à l'esprit d'éveil, c'est la pensée principale, c'est la pensée qui est fondamentale, et que cette aspiration à l'esprit d'éveil parfait va être accompagnée par différents éléments qui vont être, par exemple, le souhait, le désir d'atteindre l'éveil. Может быть, как бы пока еще не совсем понятно, что такое это устремленность к пробуждению. Мы ее чаще называем бодхичитта. Но хорошо, что появилось, надеюсь, у вас появилось понимание того, что это не фактор, а основная мысль. Все остальное, то, что может быть и уяснилось, может быть не уяснилось, это не так страшно. Со временем это утрясется. Подожди, что вы сказали вначале, что может быть пока... Собственно, что пока еще не совсем ясно, что... Может быть, вы уже все поняли. Ага, да. А может быть, еще и не совсем. Понятно. Но, надеюсь, вы главное уловили, что это мысль, вот сама, да, собственно, мысль. Как бы. Нет, а до этого вы сказали про то, что это называется бодхичиттой. Ну вот, возможно, вы уже поняли, что такое устремленность к пробуждению, которую мы еще называем бодхичиттой. А может, и не поняли. Если не поняли, ничего страшного. Если поняли, это очень хорошо. Voilà. Donc peut-être avez-vous déjà complètement compris ce que signifie l'aspiration à l'esprit d'éveil, qu'on appelle aussi bodhicitta. Et avez-vous saisi qu'en fait, ce n'est pas un facteur mental, mais c'est vraiment la pensée principale. Alors, si c'est clair, tant mieux, et c'est bien. Si c'est pas clair, il n'y a aucun problème, parce que c'est quelque chose qui vient petit à petit, et ça se clarifiera au fur et à mesure. Итак, теперь вернемся к тексту. Как и от каких факторов зарождается устремленность? Здесь 3 раздела. Из них первое – это 4 условия зарождения устремленности. Ну, тут будет 4 условия, 4 причины, по-моему, и 4 силы. Да. Donc, ici, donc, on reprend dans le texte, comment développer l'esprit d'éveil ou la méthode pour engendrer l'esprit d'éveil. Donc, il va y avoir 3 parties, et dans la première, donc la première partie est intitulée
les 4 conditions pour engendrer l'esprit d'éveil et dans laquelle il va y avoir... Уже 4 вы перечислили, нет? 4 или нет еще? Нет, просто назвал, что есть да. здесь. Et donc là, il y a 4 parties. Здесь Цонкапа опирается на слова Асанги. В Бодхисаттва Бхуми Асанга описывает это такими словами. Устремленность к пробуждению происходит от 4 причин, 4 условий, или опираясь на 4 причины, 4 условия, 4 силы. Или тебе должно знать, или должно понимать, что устремленность к пробуждению порождается, опираясь на 4 причины, 4 условия и 4 силы. Вот так, наверное. Et par exemple, là, Tsongkhapa se base sur les paroles d'Asanga dans la terre des Bodhisattvas, qui dit la chose suivante. Tu dois savoir que, et tu dois comprendre que l'esprit d'éveil se base sur 3 conditions, 3 causes et 3 forces. Цонкапа вывел на первую очередь все-таки 4 условия. Mais Tsongkhapa, lui, il a quand même mis en avant les 4 conditions. Il commence par les 4 conditions. Итак, 4 условия зарождения устремленности. 4 условия зарождения устремленности. Первое. Зарождение от мысли – это пробуждение, в котором пребывает Будда великая сила. И вот эта мысль возникает благодаря тому, что те, кто порождает эту мысль, лично увидят или услышат от достойных доверия о непостижимой силе Будды или Бодхисаттвы. Donc, parmi la première partie, donc les 4 conditions pour engendrer l'esprit d'éveil. Donc la première, c'est sur la base de la pensée suivante. L'éveil qu'ont atteint les Bouddhas est une grande force. Cette pensée apparaît grâce au fait que la force inconcevable des Bouddhas et des Bodhisattvas ait été constatée directement ou que l'on ait entendu parler, que l'on en ait entendu parler par des sources dignes de confiance. То есть, когда человек увидит Будду или услышит от кого-то, что Будда или Бодхисаттвы могут таким-то и таким-то образом помогать существам, что Будда и Бодхисаттвы обладают всеведением, Будда обладает всеведением, Бодхисаттвы стремятся к этому обретению. Некоторые более развитые Бодхисаттвы уже как бы достигли некоторых степеней. И видя все эти их качества, в человеке порождается как бы желание тоже стать таким. Как бы. Donc, en fait, c'est lorsque des personnes ont vu des Bouddhas ou entendu que les Bouddhas et les Bodhisattvas peuvent aider, la manière dont les qualités qu'ils ont leur permettent d'aider les êtres, et que les Bouddhas ont atteint l'omniscience, ou que les Bodhisattvas, certains ont atteint l'omniscience, certains aspirent à atteindre et ont atteint certains aspects de l'omniscience. Donc, prenant conscience que de toutes ces qualités, la personne qui l'a vu ou qui en a entendu parler de source sûre veut atteindre la même chose pour elle-même. Elle veut, elle-ci, obtenir ces qualités. Здесь может быть как бы более осознанное понимание того, для чего это нужно, как это работает. Может быть и поверхностное. Например, как у
Например, маленькие дети читают комиксы про каких-то супергероев или смотрят фильмы, и у них появляется мысль, вот бы мне такую способность или такую силу. Они могут не задуматься над тем, что эта сила означает, какую ответственность она приносит и как она обретается. Просто хочется такого, и все. Et en fait, c'est vrai que là, il peut y avoir deux formes de désir. Soit ça peut être vraiment un désir conscient avec une compréhension de ce que signifie, qu'est-ce que sont ces qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas. Ou bien alors ça peut être quelque chose de plus superficiel, comme les enfants qui voient un dessin animé avec des super-héros. Donc eux, ils veulent juste être comme le super-héros. Ils veulent avoir les mêmes pouvoirs que le super-héros sans vraiment comprendre quelles sont les conséquences d'avoir un tel pouvoir, quels peuvent être aussi les divers aspects. Ils veulent juste avoir la même chose que le super-héros. Donc là, il peut y avoir deux types finalement de souhaits. Очень хорошо бы, конечно, развить в себе осознанное понимание того, что означают эти силы Будды, но большинство из нас все-таки ограничивается вот этим, примерно таким же желанием, как у детей стать супергероями. Alors c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait arriver à développer vraiment un souhait conscient et qu'on comprenne véritablement pourquoi on voudrait obtenir de telles qualités. Mais il faut reconnaître que dans la majorité des cas, les personnes veulent obtenir ces qualités à la manière des enfants qui veulent être comme les super-héros. Это, конечно, лучше, чем ничего, но можно было бы и лучше. Alors c'est clair, c'est mieux que rien, mais on pourrait quand même essayer d'obtenir un petit peu plus. Второе условие – это если этого не видели, то есть если не видели силу Будды или Бодхисаттв непосредственно и не слышали о ней, то возможно ее зарождение, то есть зарождение устремленности от благоговения перед мудростью Будды, когда услышал свод учения, возникшего из высшего пробуждения. То есть услышали какие-то сутры, учения, провозглашенные Буддой. Или на основе провозглашенного Буддой. Alors la deuxième des conditions, c'est la suivante. Si vous ne l'avez ni vu ni entendu vous-même, alors l'esprit d'éveil peut cependant naître de l'admiration que l'on peut avoir pour les paroles du Bouddha qui décrivent l'éveil et l'admiration que l'on peut avoir pour la sagesse du Bouddha. Donc en fait, c'est lorsque on a entendu les enseignements, la parole de Bouddha, des paroles qui se basent sur les sutras ou divers enseignements, ou bien encore sur la base des paroles qui ont été entendues. То есть, опять же, во многом ситуация более-менее для нас, когда мы не видели Будду, возможно, не слышали о его способностях, силе, о его качествах, но мы можем, если не услышать эту сутру, то прочесть, что в интернете, что повсюду, в принципе, в свободном доступе очень много хороших переводов сутр, на основе которых у нас могут возникнуть мысли о великой мудрости Будды. И восхищаясь этим, в потоке нашего ума может родиться желание, стремление обрести подобное состояние. Et alors souvent, on est dans la situation dans laquelle on n'a pas vu, on n'a pas entendu, et donc on ne se rend pas tellement compte de quelles sont ses qualités ou quelle est sa force. Mais
Par contre, c'est vrai qu'il se peut très bien qu'on ait entendu des, des textes, qu'on ait pu les lire dans Internet. Il y a énormément de traductions de sutras. Et qu'en lisant ces textes, vous soyez touché par l'immense sagesse et que, touché par cela, vous ayez l'envie d'atteindre l'état de Bouddha. Третье. Если же Дхарму не слушали, то, увидев, что святая Дхарма Бодхисаттв близка к упадку, можно зародить устремленность, думая: благодаря существованию такой Дхармы уничтожаются страдания бесчисленных существ. Так ради того, чтобы святая Дхарма могла долго существовать, я порождаю устремленность. То есть, возможно, человек не слушал сутры, не видел силу Будды и так далее, но осознает, что священная Дхарма Бодхисаттв весьма полезна для людей и для многих существ, и помогает. И осознавая то, что в силу условий и причин эта дхарма близка к тому, чтобы исчезнуть, в нем возникает какое-то ответственное решение, что ли, какая-то отвага сделать все для того, чтобы эта дхарма не исчезла. И для этого он хочет достичь пробуждения. Donc après, la troisième des causes est la suivante. Si vous n'avez pas entendu le Dharma, mais vous voyez que le saint Dharma des Bodhisattvas est en train de disparaître, à ce moment-là, vous pouvez faire naître cet esprit d'éveil en pensant, grâce à l'écoute d'un tel Dharma, les souffrances d'innombrables êtres vont disparaître. Ainsi, afin que le saint Dharma puisse continuer à exister longtemps, j'engendre l'esprit d'éveil. Et là, ça signifie qu'il est possible que quelqu'un n'ait pas entendu ou vu les Bouddhas ou les Bodhisattvas directement, mais ou n'ait pas entendu des enseignements, mais que cette personne comprenne que tout ce qui est en train, toutes ces actions méritoires qui peuvent être faites sont en train, et utiles pour l'ensemble des êtres, sont en train de disparaître. Et on comprend que ça, c'est le résultat de la loi de cause à effet. Donc, et à ce moment-là, la personne peut être remplie d'un courage pour faire en sorte que l'enseignement ne disparaisse pas, et pour cela, elle va faire naître l'esprit d'éveil. И четвертое условие – это если упадок дхармы неосознан, при отсутствии первых трех, можно зародить устремленность от осознания трудности ее порождения, думая: в это смутное время распространения заблуждений, бессовестности, бесстыдства, зависти и скупости трудно обрести устремленность даже к пробуждению Шраваки или Пратикабудды. Что уж говорить о порождении устремленности к высшему пробуждению. Если мне удалось бы хоть на миг зародить устремленность, это повторилось бы и в другой раз. То есть, если в это сложное время мы сможем породить себе хотя бы временно эту устремленность, это закладывает в нас некоторую привычку или отпечаток, благодаря которому в будущем мы сможем осуществлять это с большей результативностью, возможно, даже. Потому что сейчас для этого необходимы большие усилия. Благодаря применению этих усилий мы закладываем более глубокие отпечатки, которые дают более яркие плоды в будущем.
Et donc la quatrième des conditions est la suivante. Bien que vous n'avez pas vu le déclin du dharma, vous pensez, il est difficile d'engendrer l'esprit d'éveil, ne serait-ce que celui d'un Shravaka ou d'un Pratika Bouddha à cette époque de déclin, qui voit l'accroissement de l'ignorance, des perturbations mentales, de la malhonnêteté, de l'indécence, de la convoitise et de l'avarice. Alors, que dire de l'engendrement de l'esprit d'éveil? Si j'arrivais à engendrer ne serait-ce que pour un seul instant, cet esprit, alors d'autres moments pourraient suivre. Et dans ce cas, on le génère après avoir pris conscience de la difficulté à le générer. Et c'est ce qui signifie, enfin, à ce moment, dans ces temps compliqués, si on arrive à faire naître cette pensée, ne serait-ce qu'un moment, eh bien, elle va laisser une empreinte dans votre continuum mental et vous pourrez ensuite la faire renaître avec plus de résultats. Pardon. Ce qui aujourd'hui va vous demander beaucoup d'efforts, après, petit à petit, grâce aux efforts qui auront été utilisés, eh bien, ça va devenir de plus en plus facile et puis ça va laisser des empreintes profondes dans votre esprit qui amènera des résultats plus importants, plus marquants dans le futur. Таковы эти 4 подхода к зарождению. Зарождение устремленности состоит в порождении желания достичь пробуждения. Подобно тому, как сказал себе некогда Будда, устремляюсь к великому пробуждению. Рассмотрим подробнее условия, от которых это желание возникает. Donc, on reprend dans le texte. Voici donc les 4 approches concernant la manière d'engendrer l'esprit d'éveil, les 4 conditions. L'engendrement de l'esprit d'éveil est basé sur le souhait d'attendre l'éveil à l'instar du Bouddha, qui s'est dit « Un jour, je veux atteindre l'éveil parfait ». Donc, voyons plus en détail les causes qui sont à l'origine de cette aspiration. Первое. Это опять же о тех же самых 4 условиях, о том, как от этих условий возникает, собственно, мысль о устремлении к пробуждению. Итак, первое. У увидевшего чудеса, сотворенные Буддой, или услышавшего о них, возникает изумление и мысль: «И я достигну такого же пробуждения». То есть, так же, как вот дети с этими суперсилами. Donc là, de nouveau, il va y avoir 4 causes. La première, celui qui a vu les miracles créés par le Bouddha, où on a entendu parler, est subjugué et il se dit « je veux atteindre un tel éveil ». Donc là, c'est un petit peu la même chose qu'on a vu précédemment. C'est comme les enfants qui veulent avoir les mêmes pouvoirs que les super-héros. Второе. Слыша из проповеди Дхармы, то есть из разъяснения Дхармы о достоинствах Будды, сначала порождают веру, то есть благоговение перед Буддой, затем возникает желание обрести такие же качества, достоинства. Donc, la deuxième des causes, c'est lié à la description des qualités du Bouddha que l'on peut lire ou entendre dans le Dharma, qui va tout d'abord susciter la foi et qui va ensuite faire naître le désir d'obtenir ces mêmes qualités. И третье. У того, кто не может стерпеть упадок учения Махаяны, возникает желание достичь совершенного знания Будды. Здесь есть еще и мотив уничтожения страданий. Ведь если учение не придет в упадок, существа избавятся от страданий. Но неспособность терпеть упадок учения является основой данного условия зарождения устремленности. Иначе здесь просто повторились бы ниже изложенное мнение, что зарождение устремленности основывается на сострадании.
Donc la troisième des causes, et la troisième cause est la suivante. Celui qui ne peut supporter le déclin du Mahayana ressent le besoin d'atteindre le niveau d'omniscience du Bouddha. Dans ce cas, il y a également le but d'éradiquer les souffrances des êtres. Et si l'enseignement ne décline pas, se dit-on, les êtres pourront alors se libérer de leurs souffrances. L'incapacité de tolérer le déclin de l'enseignement sera ici la cause principale de la naissance de l'esprit d'éveil. Autrement dit, cette manière de développer l'esprit d'éveil serait identique à la manière expliquée plus bas, à savoir que la bodhicitta est générée par la compassion. Четвертое. Главное побуждение достичь состояния Будды здесь возникает благодаря осознанию великой редкости этой устремленности, имеющей огромную пользу, ценность. Такое зарождение устремленности представляет собой лишь желание достичь побуждения, но без понимания его цели. Et la quatrième des causes, donc la cause principale de Когда вот нам говорят, это как бы, как же это называется-то, не ивент, а на слабо берут, когда? Когда на слабо берут, говорят, а слабо тебе породить устремление, вот это трудно, вот ты не сможешь этого. И он говорит, вызов принят. И челлендж, да. Как бы, вот у него есть это желание, но как бы оно не совсем осознает цель этого. Зачем это пробуждение достигается? Et donc le quatrième, c'est la cause principale de l'aspiration et à atteindre la bouddhéité et le fait d'en réaliser la rareté qui la rend si précieuse. Et une telle aspiration est basée sur le souhait d'atteindre l'éveil, mais sans compréhension fine de l'objectif final. Donc c'est un petit peu comme quand on dit bah, t'es chiche de faire ça, donc t'es chiche d'atteindre l'éveil, et puis en fait on va dire oui, je vais le faire, je vais m'y atteler, mais sans vraiment comprendre pourquoi on a besoin de le faire, pourquoi on a besoin d'atteindre cet état. А сам текст перевела, да? Да. Дальше. Если отсутствует желание достичь состояния Будды, исходящее из укрепления веры в достоинство Будды, невозможно отойти от мысли, цепляющейся за надежду о достаточности покоя для достижения цели для себя. Сила освоения любви и сострадания осознается необходимость осуществить цель для других, вследствие чего возникает желание достичь состояния Будды. Желание, которое способно избавить от мнения, что покоя достаточно для осуществления цели для других, но не может освободить от первой мысли о достаточности покоя для себя. Нет другого средства устранить ее, помимо желания состояния Будды, исходящего из укрепления веры в достоинство Будды. Так, что-то много слов и ничего не понятно, так? Donc, si on reprend dans le texte, si я просто одно предложение проскочило последнее. Donc, si le désir d'atteindre, on reprend dans le texte, si le désir d'atteindre la bouddhéité n'est pas basé sur la foi, dans la nécessité de développer les qualités d'un Bouddha, alors il sera impossible de se détacher de l'espoir que le fait d'atteindre le nirvana ou la paix pour soi-même est suffisant. La nécessité d'atteindre la réalisation des souhaits de tous les êtres apparaît grâce à la force de l'amour et de la compassion, à la suite de laquelle apparaît le soin d'atteindre la bouddhéité. Ce souhait qui peut permettre d'éradiquer la pensée que la paix est suffisante pour atteindre l'objectif de libération pour tous les êtres, mais ne peut libérer de la première pensée, à savoir qu'il est suffisant d'atteindre le nirvana. Et il n'y a pas d'autre manière d'éradiquer cette pensée
enfin, il n'y a pas d'autre manière d'éradiquer cette pensée qui serait à part de vouloir atteindre l'état de Bouddha qui, lui, est basé sur le renforcement dans la foi dans les qualités du Bouddha. То есть здесь объяснение опирается на понимание предыдущих глав о том, когда развивалась мотивация, подобная мотивации шраваков. Либо же здесь опирается, опять же, на то, что необходимо развивать более высокие устремления, нежели устремления шраваков и патикабут. Donc, ici, l'explication qu'on a ici, elle est basée en fait sur les chapitres précédents que l'on avait, dans lesquels on avait parlé des différentes motivations qui existent, et à savoir, par exemple, la motivation du Shravaka. Ou bien encore, on peut le voir comme étant une explication basée sur le fait qu'il est indispensable d'avoir une aspiration à l'éveil plus profonde que celle des Shravaka ou des Pratikabhuda. То есть зачастую у нас все-таки бытует мнение, что для собственного счастья, окончательного счастья, достаточно достичь состояния Шравака или Пратикабудды, Архата Шравака Яны или Архата Пратикабудда Яны. И как бы... Donc souvent, on a l'impression que pour atteindre la félicité, le bonheur final personnel, il est suffisant d'atteindre le niveau d'Arhat du Shravakayana ou le niveau d'Arhat du Pratikabhuddhayana. Ведь если достичь этого состояния, то мы полностью избавляемся от страданий сансары. Donc en fait, si on atteint un de ces états, on se libère complètement des souffrances du samsara. И без осмысления силы, качеств, достоинств Будды трудно избавиться от мысли, что вот этого состояния, просто избавленности от страданий, достаточно для себя. Et si l'on n'a pas véritablement profondément réalisé l'importance des qualités et des qualités du Bouddha, eh bien on aura de la peine à comprendre que cet état de libération des souffrances du samsara pour soi-même est suffisant, n'est pas suffisant. Мысль о том, что для полного счастья как бы достаточно лишь достичь состояния Архата Шравакаяны или Пратикабудаяны, это похоже на то, как иногда дети думают, что вот будет у меня 1 000 000 евро, вот я буду, это будет мое окончательное счастье, больше мне ничего не надо. En fait, la pensée de se dire que pour la félicité totale, pour atteindre cet état, il est suffisant d'atteindre le niveau d'Arhat du Shravakayana ou du Pratikabhuddhayana, et ben c'est un petit peu comme si on se disait, voilà, il me faut avoir 1 million d'euros et j'ai besoin de rien de plus, ça me suffit. Ну, может быть, это и является каким-то счастьем, но это ведь не окончательное счастье. Et c'est vrai que avoir 1 million d'euros, c'est peut-être un certain bonheur, mais c'est pas un bonheur total ou final.
Окончательной же целью для себя является не просто избавление от страданий сансары, но и полное избавление от ограничений ума. Вот это вот окончательная цель для себя. Et en fait, le but final pour soi, ce n'est pas seulement, c'est pas simplement d'éradiquer toutes les souffrances du samsara, mais c'est aussi de, de libérer son esprit de toutes les limites, de tous les voiles qui l'obscurcissent. И стремление достичь вот этой избавления от ограничений ума, стремление обрести всеведение или дхармакаю Будды, это стремление к достижению окончательной цели для себя. Et en fait, l'aspiration à complètement éradiquer toutes les limites de notre esprit et d'atteindre l'omniscience, à savoir le Dharmakaya du Bouddha. Donc ça, c'est cette aspiration à atteindre le but final pour soi-même, l'objectif final pour soi-même. А для развития вот этого желания, стремления достичь окончательной цели для себя, недостаточно любви и сострадания. Любовь и сострадание – это то, благодаря чему развивается стремление достичь цели для других. И любовь и сострадание, они не избавляют от мнения, что вот этого состояния шраваки для себя было бы достаточно. И даже не избавляет от мнения, что состояние пратика Будды для себя было бы достаточно. Хотя тут некоторые спорные вопросы могут быть, спорные моменты. Ладно. Et pour développer l'aspiration à atteindre l'objectif final pour soi-même, l'amour et la compassion ne sont pas suffisants parce qu'en fait l'amour et la compassion sont plus basés, c'est ce sur quoi va être basé l'objectif d'atteindre la libération pour l'ensemble des êtres. Et l'amour et la compassion ne doivent pas, ils vont exister. Но лучше про пратикабхутти не надо упоминать, это все-таки спорный вопрос. Хорошо. Там вот по Шраваков и на этом достаточно. Et donc, c'est pas sur la base de l'amour et de la compassion, on ne va pas. Oui, c'est ça, pardon. Donc, et en fait, en ayant cette pensée d'amour et de compassion, donc qui est plus tournée vers les autres, eh bien, il sera difficile si on n'a que ça à l'esprit, de se dire, d'éviter de se dire que l'état d'un Shravaka pourrait peut-être être suffisant pour soi-même. On pourrait se contenter de cet état. Может быть, вы слышали такое выражение, как махаянское... выражение как... махаянское принятие прибежища
в результате. В результате. Прибежище. Это Ага. принятие прибежища в результате. Махаянское. Ага. Мгм. То есть, когда мы принимаем прибежище в том Будде, Мгм. которым мы станем в будущем, то есть в результате нашего потока ума. Мгм. То есть сейчас мы как бы причина, а вот в будущем мы уже когда-нибудь станем Буддой, вот принятие прибежища в этом Будде – это принятие прибежища в результате. Mhm. Et peut-être vous avez entendu l'expression qui, quand on parle de la prise de refuge dans le résultat ou dans l'effet, prise de refuge du Mahayana, c'est-à-dire quand on prend refuge dans l'état dans lequel on sera. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est la cause, l'état dans lequel on est, l'état de notre flux de conscience est la cause, mais lorsque on prend cette prise de refuge du Mahayana, c'est de prendre refuge dans le résultat, qui sera quand on aura atteint l'éveil ou l'état de Bouddha. Вот это принятие прибежища в результате, или в Будде результате, результативном Будде результате, это порождение устремления к побуждению ради достижения цели для себя. Окончательной цели для себя, на самом деле. Mm-hmm. Оно у нас выражается в молитве в словах «до самого пробуждения» или «до самой сущности пробуждения я обращаюсь к прибежищу в Будде, Дхарме и высшем собрании». Et en fait, là, c'est cette prise de refuge dans le résultat du Bouddha. Et c'est là qu'on a cette aspiration à l'esprit d'éveil avec l'objectif final pour soi-même. Et c'est dans les paroles quand on dit je prends refuge, ou on dit jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans... c'est le fait de dire jusqu'à l'éveil. А слова силы даяния и прочих практик, пусть на благо скитальцев я стану Буддой, это порождение устремления к пробуждению ради блага, как тут сказано там, для достижения целей для других. Ради достижения целей для других. Et quand on dit puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, là c'est justement de vouloir atteindre l'objectif pour le bien des autres. Вот. Теперь давайте опять вернемся к этому абзацу. Et donc maintenant, Повторим его. Je vous propose de revenir à ce même... Нет. То есть для развития настоящего понимания, что такое цель для себя, и для устранения как бы ошибок относительно того, что такое цель для себя, необходимо осознать силу, качество, достоинство Будды. Et en fait, pour vraiment, pour développer cette compréhension fine des objectifs que l'on veut atteindre pour soi-même, il est indispensable de pleinement comprendre ou réaliser quelles sont les qualités et les forces d'un Bouddha. И мы опять вернемся к тексту. Если отсутствует желание достигать состояния Будды, исходящее из укрепления веры в достоинство Будды, невозможно отойти от мысли, цепляющейся за надежду о достижении покоя для достижения цели для себя. То есть надежда о том, что достижение цели для себя
может быть, как бы эта цель для себя может быть достигнута всего лишь одним покоем. Покой – это имеется в виду просто нирвана, состояние архата шравакаяны или пратикабудаяны. Donc là, on va reprendre ce paragraphe. Donc, si le désir d'atteindre la bouddhéité n'est pas basé sur la foi dans la nécessité de développer les qualités d'un Bouddha, alors il sera impossible de se détacher de l'espoir que le fait, ou de l'idée que le fait d'atteindre le nirvana ou la paix pour soi-même est suffisant. Donc, c'est là, de nouveau, l'objectif, on peut être attiré par l'idée de se dire que finalement, l'objectif pour soi-même, c'est la paix, c'est le nirvana. Mais à ce moment-là, c'est cet état d'arat dans le Shravakayana ou dans le Pratikabudayana. On parle du nirvana ou de la paix pour soi-même. Тогда у нас может возникнуть мысль, что, значит, чтобы избавиться от этой от надежды, что этого как бы покоя достаточно, нужно развить в себе заботу о других. И это самое уже избавит нас от той надежды. Здесь же Цонкапа говорит, что и этого недостаточно. Силой освоения любви и сострадания осознается необходимость осуществить цель для других, вследствие чего возникает желание достичь состояния Будды. Это да. Желание, которое способно избавить от мнения, что покоя достаточно для осуществления цели для других. То есть просто нирвана шравака недостаточно для осуществления для других. Это да. Но вот это стремление к цели для других не может освободить, или освоение любви и сострадания не может освободить от первой мысли, что достаточно покоя для себя. И как вывод, нет другого средства устранить эту надежду, помимо желания состояния Будды, исходящего из укрепления веры в достоинство Будды. Et donc on reprend dans le texte la nécessité d'atteindre la réalisation des souhaits la réalisation des souhaits de tous les êtres apparaît grâce à la force de l'amour et de la compassion, à la suite de laquelle apparaît le souhait d'atteindre la bouddhéité. Donc là, c'est quelque chose qui... Là, on est clair. Après, on a ce souhait qui peut permettre d'éradiquer la pensée que la paix est suffisante pour atteindre l'objectif de tous les êtres, pour tous les êtres, mais ne peut libérer de la première pensée qui était qu'en fait, il suffirait d'atteindre le nirvana. Et cet état le fait d'atteindre le nirvana n'est pas suffisant. Et comme on dit par la suite, il n'y a pas d'autre moyen de se débarrasser de cette pensée que de vouloir véritablement comprendre et vouloir atteindre l'état de Bouddha basé sur le fait que l'on comprend à la fois et on a la foi dans ses qualités et dans ses forces. Et on comprend qu'il n'y a pas à ce moment-là, d'autre moyen que d'atteindre l'état de Bouddha que en comprenant véritablement quelles sont ses qualités. Ну, у нас может возникнуть мысль, что ну ладно, цель для себя, ну, чего плохого-то, если вот цель для себя будет в виде покоя. Ведь мы развиваем в себе еще и стремление к цели для других, и этого достаточно, чтобы мы уже устремились к состоянию Будды, и тем самым как бы мы шли путем Махаяны. На это Цонкапа возражает. Однако, без избавления от мысли о достаточности покоя для собственной цели не обойтись.
Ибо одно лишь освобождение от сансары, то есть нирвана, мокша, оставляет нас в хинаяне и не спасает от ограниченности понимания, вследствие чего собственная цель остается недостигнутой. Хотя мы избавляемся от бед обусловленного существования, то есть сансары, от ущербности покоя, то есть нирваны, не освобождаемся. Поэтому и говорится, что совершенная собственная цель – это дхармакая Будды. А просто состояние нирваны, шавакха бодхисаттв, это несовершенная как бы собственная цель. Donc, de nouveau, on pourrait croire que le fait de vouloir atteindre la paix ou le nirvana, et puis si c'est accompagné du fait que l'on veut, on a comme objectif d'atteindre aussi la même chose pour tous les autres, on pourrait se dire, mais en fait, ça suffit. Mais Tsongkhapa dit que ce n'est pas suffisant. Et il nous dit que... en fait, il est indispensable de se débarrasser de l'idée que le fait d'atteindre la paix pour soi-même ou le nirvana est suffisant. Car en fait, la seule libération du samsara nous laisse dans le hinayana. Et ça ne nous libère pas des limitations de la compréhension. Et ça a comme conséquence que finalement, on n'atteint pas le but final pour soi-même. Et bien que l'on se débarrasse de la souffrance de l'existence sans dépendance, en fait de la souffrance du samsara, on ne se libère pas des difficultés ou des problèmes que l'on trouve dans la paix ou dans le nirvana. Et c'est pour cela que l'on dit que l'objectif idéal pour soi-même est le dharmakaya du Bouddha. Donc, parce qu'en fait, il faut comprendre que le nirvana n'est pas un objectif final parfait. Поэтому, когда укрепив веру в достоинство Будды, мы понимаем, что даже для исполнения собственной цели, а тем более для цели для других, необходимо достичь состояния Будды, это служит важным условием, удерживающим от возвращения в хинаяну. Et c'est pour cela qu'après avoir renforcé sa foi dans les qualités du Bouddha, nous comprenons que même pour atteindre son propre but, et encore plus le but pour tous les autres êtres, il est indispensable d'atteindre l'état de Bouddha. Et c'est une des conditions qui va nous réfreindre, qui va nous retenir de retourner dans le hinayana. Описанные выше два первых вида устремленности не побуждаются любовью и состраданием. Однако в слове Будды и в трактатах, то есть в комментариях, есть много указаний, что желание достичь состояния Будды, даже возникшее из одного осознания достоинств физического и то есть рупакая и дхармакая Будды, следует считать зарождением устремленности. Также есть высказывание, что клятва привести всех существ к состоянию Будды тоже является зарождением устремленности. Но оба эти вида следует причислять к порождению устремленности только в расширенном смысле, то есть номинально. Donc, les deux premiers types d'engendrement de l'esprit d'éveil ne sont pas suscités par l'amour et la compassion. Toutefois, dans la parole et dans les commentaires, il est souvent fait référence au fait que le souhait d'atteindre la bouddhéité, même s'il apparaît seulement après avoir réalisé les qualités des corps physiques et spirituels du Bouddha, est considéré comme l'engendrement de l'esprit d'éveil.
il y a aussi des observations que le vœu d'amener tous les êtres à la bouddhéité est également l'engendrement de l'esprit d'éveil. Ces deux types sont à considérer comme étant le développement de l'esprit d'éveil dans le sens nominal. Чтобы устремленность была подлинной, недостаточно устремиться достичь состояния Будды, руководствуясь лишь заботой о других. Необходимо осознать, что собственная цель не может быть осуществлена без состояния Будды. При этом нисколько не умаляется значение цели для других. Забота о благе других тоже необходима, как сказано в украшении из ясных постижений. Зарождение устремленности – это желание правильно и совершенно пробудиться ради блага других. То есть совершенная устремленность включает две заботы. Забота о собственном пробуждении и забота о благе других. Et donc pour que l'esprit d'éveil ou la bodhicitta soit véritable, il n'est pas suffisant d'aspirer à atteindre l'état de Bouddha en étant motivé uniquement par le souhait de prendre soin des autres. Il est indispensable de réaliser que son objectif personnel ne peut être atteint sans atteindre la bouddhéité ou l'état de Bouddha. Cependant, le sens d'atteindre ce but pour les autres n'est aucunement minimisé. Se soucier du bien de tous les êtres est également indispensable. Et ainsi qu'il est dit dans l'ornement des réalisations claires, telle est la bodhicitta. Pour le bien d'autrui, désirer atteindre l'éveil complet. Donc c'est le souhait de l'éveil complet pour le bien de tous les êtres. Et cela signifie que la bodhicitta complète comprend deux préoccupations, l'accomplissement de son propre éveil et le bien des autres. Здесь опять же, вот эта цитата из Абхисамы Аланкары, что зарождение устремленности – это желание. Здесь нужно помнить, что это как бы название, данное результату по причине. Или основную мысль мы называем по фактору, характеризующему эту мысль. Желание – это лишь фактор. Это не основная мысль. И основная мысль не является желанием. Но эта основная мысль, стремление к пробуждению, продиктована желанием достичь совершенного пробуждения ради блага других. Donc ici, dans la citation, quand on parle de ce souhait ou de ce désir, c'est de nouveau ce souhait, c'est le résultat qui dépend de la cause. Et c'est le fait que la pensée, elle est appelée du nom du facteur qui la suscite. Mais cette pensée n'est pas le souhait, mais elle est dictée par le souhait ou par le désir d'engendrer l'esprit d'éveil. Так, здесь Джерембучи очень подробно описал, что такое 4 условия, а что такое 4 причины и 4 силы, он не очень хотел, видимо, объяснять. Очень коротко, особенно 4 причины. Так, второе. Зарождение от 4 причин. Это зарождение устремленности на основе благородного происхождения, помощи благого друга, сострадания к существам, неунывания из-за трудностей сансары. Et donc là, on va passer aux deux points suivants. Donc si Rinpoche a passé beaucoup de temps à expliquer de manière très précise quelles sont les conditions, donc là, pour ce qui s'agit de la cause et des 4 causes, des 4 forces, c'est beaucoup plus concis. Donc la manière d'engendrer l'esprit d'éveil en dépendance de 4 causes. Vous прочитали 4 причины, нет? Ага. C'est les suivantes. Donc l'esprit d'éveil peut s'élever sur la base
premièrement d'une lignée noble, deuxièmement du soutien d'un maître, troisièmement sur la base de la compassion pour les êtres, et quatrièmement sur la base du fait qu'on n'est pas découragé par les difficultés du samsara. То есть первое благородное происхождение имеется в виду, когда устремление к пробуждению развивается в потоке ума естественным образом, просто в силу его наклонности, что ли, предрасположенностей этого индивида, в силу того, что в потоке его ума присутствует дхармата. Это может быть не связано с родителями. Благородство в нем самом. Donc, quand on parle, le premier point sur la base d'une origine ou d'une lignée noble, c'est lorsque l'esprit d'éveil se développe dans un être de manière tout à fait naturelle. C'est comme si ça venait tout seul. C'est des penchants naturels qui sont présents dans cette personne. C'est le fait qu'il ait déjà le dharmata dans son flux de conscience. Et ce n'est pas forcément lié à ses parents biologiques, c'est simplement que c'est en lui. В одном из трактатов, это глава о нравственности, ладно, сказано, что и в будущих рождениях оно зародится само. То есть вот это устремленное, или она устремленность к пробуждению. Et dans un traité, il est dit que on dit dans des renaissances futures, cette aspiration à l'esprit d'éveil naîtra d'elle-même. L'aspiration, oui, naîtra d'elle-même. Это как бы врожденное благородство, идущее с прошлых воплощений. C'est en fait cette aspiration noble qui vient des vies précédentes. Остальное, в принципе, понятное. То есть зарождение устремления к пробуждению при помощи благого друга имеется в виду как бы на основе наставлений гуру. Сострадание к существам, то есть обладая сильным состраданием к другим существам, порождается устремление к пробуждению. Тоже как бы это... И неунывание из-за трудностей сансары, тоже понятно, как бы. Après, bon, les trois autres points semblent compréhensibles. Sur la base du soutien d'un maître, sur la base d'instructions qui ont été données sur la base de la parole. La compassion pour les êtres, là c'est aussi assez clair. Et le fait de ne pas être découragé par les difficultés du samsara également. Теперь зарождение от 4 сил, ну или способностей, может, donc, больше силы все-таки. Le troisième point, qui est la manière d'engendrer l'esprit d'éveil en dépendance sur la base de 4 forces. Это зарождение устремленности к пробуждению на основе, первое, личной силы, то есть рожденного собственной силой желания совершенного пробуждения. Donc, l'esprit d'éveil se développe sur la base, premièrement, de la force de nos propres capacités. Donc, c'est le souhait d'atteindre l'éveil qui est suscité par notre propre force. Ну, тут многое как бы благородно, предыдущую первую часть описывает, или вторую. Вторая – это силы других, вдохновленного, силы других желания совершенного пробуждения. Donc le deuxième, c'est basé sur la base de la force d'autrui. Donc c'est le désir d'atteindre l'éveil parfait, mais qui est inspiré par la force d'autrui. Третье – сила причин, рождающиеся причины. Сила причин, рождающихся.
от того, что Махаяна уже практиковалась в прошлых жизнях, и теперь достаточно услышать прославление Будд и Бодхисаттв, чтобы зародилась устремленность к пробуждению. Donc, le troisième, c'est sur la base de la force de la cause, qui est née du fait que vous avez pratiqué le Mahayana dans des vies précédentes. Et aujourd'hui, il vous est suffisant d'entendre chanter les louanges du Bouddha et des Bodhisattvas afin que naisse l'esprit d'éveil. Вот. Силы подготовки в этой жизни, когда, опираясь на благородного учителя, долго слушаем дхарму, размышляем над ней и развиваем другие добродетели. Et l'esprit d'éveil qui se développe sur la base de la force de l'application, de l'effort fourni dans cette vie. Lorsqu'en vous basant sur le noble maître, vous écoutez longuement le dharma, vous réfléchissez, vous méditez et vous développez des activités méritoires. В уровнях бодхисаттв сказано, что если устремленность зарождается на основе одной или нескольких из 8 причин и условий, от личной силы или силы причин, она устойчива. А если зарождается от силы других и силы подготовки, неустойчива. Dans les terres des bodhisattvas, il est dit que si l'esprit d'éveil se développe sur la base de l'une ou de plusieurs des 8 causes et conditions, et si il est conjugué à la force personnelle et à la force de la cause, alors cet esprit d'éveil sera stable. S'il se développe sur la base de la force d'autrui ou de la force de l'effort fourni, alors il sera instable. Получается, чтобы она была устойчивой, необходимо уже не первую жизнь этим заниматься. Donc en fait, la conclusion, c'est que si cet esprit d'éveil, si on veut qu'il soit stable, et ben à ce moment-là, ça signifie que c'est pas la première vie qu'on est déjà, qu'on est dedans. Но опять же, неустойчивая устремленность не значит, что она плохая. Mais après, l'effort fourni, alors ça sera, si c'est basé sur l'effort fourni, ça sera peut-être instable, mais le fait que ce soit instable, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Просто нужно прилагать больше усилий для ее сохранения. Simplement, ça signifie qu'il va falloir faire encore plus d'efforts pour arriver à atteindre une certaine stabilité. Дальше по тексту. Таким образом, хорошо зная, что сейчас общее учение Будды и учение Махаяны близки к упадку, и все идет к худшему, и сознавая, что теперь чистосердечное зарождение устремленности – это великая редкость, следует, опираясь на святого друга, усердствовать в слушании свода Махаяны, размышлении над ним и в других подготовках. Надо собственной силы, а не по побуждению других, слепо им следуя или подражая, укоренить в глубине сердца росток устремленности, ибо на него должны будут опираться все деяния бодхисаттвы. Ainsi, sachant pertinemment que l'enseignement du Bouddha en général et du Mahayana en particulier sont proches de leur extinction et que tout va pour le pire, et en prenant conscience du fait qu'un développement sincère de l'esprit d'éveil est une grande rareté, il convient donc, en se basant sur l'excellent maître, de maintenir ses efforts dans l'écoute du Mahayana, en réfléchissant et en méditant à son sujet et d'autres pratiques. En ayant recours à sa propre force, et non pas sur l'incitation des autres, en les imitant et les copiant aveuglément, il faut planter au plus profond de son cœur les pousses de l'esprit d'éveil, car c'est sur lui,
que vont se baser les activités des bodhisattvas. И вот если, то есть, опять же, к этой устойчивости, если все вышеповеденные как бы причины, условия, силы свести, как бы сократить, то у нас получается сила других или внешняя сила друзей, то есть гуру и прочие. Сила благородного происхождения и прочие, силы причин, 4 причины там, сила корней добродетели, засеянных или взрастающих в потоке ума, сила многонаслушанности, то есть хорошей информированности, обладание хорошими знаниями по этому предмету. И сила созерцания и привычки, свыкания с этой добродетелью. Относительно вот этих 5 сказано: первое неустойчиво, остальные 4 устойчивы. В Абхисамая Аланкаре Додо Гюдо Заведо Додо Гева Гомбале Меден Бадан Тинджун Дан. Сила друзей, сила причин, сила корней, сила слушания и сила свыкания, либо созерцания. От них возникает устремление или устремленность. Знай, что они неустойчивы и устойчивы, как бы. И как бы в комментарии на это Цонкапа, в золотом ожерелье, Сертен, там Цонкапа говорит: первое неустойчиво, остальные 4 устойчивы. То есть первое — это как бы устремленность к пробуждению, которая возникла по побуждению других. То есть гуру и другими друзьями. Или когда мы вот находимся в Бодхгае, там Васудевичество говорит: ну вот завтра у нас будет порождение устремления к пробуждению. И все такие: о, да, все идут туда, мы такие сидим дома, не хотели, а потом видим, что все ушли. Так, все идут, значит, я тоже должен. И вот мы тоже бежим туда, начинаем делать то же самое, что и остальные, не совсем осознавая, что это очень хорошо, что мы хотя бы так делаем. Это лучше, чем если бы мы сидели у себя там в комнате и били баклуши. Но это вот это первое, то есть увлеченность другими, вовлеченность в это другими. Ну, в принципе, они одинаковые, да, вот эти 5, что вот просто потому что были чуть-чуть другие слова, там, да. Сила корней. Просто если вдруг вы будете изучать Абхисамая Аланкару, наткнитесь вот на эти слова. Помните, что в Ламрим про это уже сказано, это есть. Вот. Но там он говорит, что они все 5 не... Там то же самое. Первое нестабильное, все 4 остальные стабильные. Да. Ага, так же, да, у них идет градация. Так же, как где? Ну, у Цонкапы. Это тоже у Цонкапы. А? Это тоже Цонкапы.
В «Золотом ожерелье»? Да. Да, в «Золотом ожерелье» он повторяет те же самые. Собственно, здесь сказано на основе слов Цункапы. Первое неустойчиво, остальные устойчивые. Остальные 4 устойчивые. Тут дословно не сказано, сколько первых, но зато из-за того, что сказано, сколько остальных, 4, мы понимаем, что первое только одно. Donc, dans les commentaires, on a en fait... donc, on a vu cette stabilité qui est, elle existe dans les différentes causes, conditions et forces. Mais donc, ce qu'on a vu, c'est que la force des autres, la force d'autrui, le fait quand on est inspiré par les amis, les autres, le gourou, etc. Donc, cette force va donner une aspiration instable, un esprit d'éveil instable. Par contre, les autres, que ce soit la force de la cause, la force des actions méritoires, la force de la connaissance du sujet ou de l'écoute, la force de la méditation, des habitudes et des empreintes que l'on va créer grâce aux actions méritoires, dont ces 4 autres sont stables. Et on retrouve la même chose dans l'ornement d'or, c'est à savoir que il y aura toujours la même graduation. La première est instable, mais les 4 autres sont stables. Et donc, c'est comme si vous voulez, si vous êtes à Bodh Gaya et vous savez qu'il y a des enseignements sur l'inspiration, sur l'esprit d'éveil, le fait d'engendrer l'esprit d'éveil, vous allez aller à ces enseignements parce que tout le monde y va. Donc là, vous allez faire comme tout le monde et ça va être cette force d'autrui. Donc c'est très bien et c'est mieux que si vous restez dans votre chambre à rien faire, mais il faut quand même avoir à l'esprit que c'est la force des autres. Так, на этом пока приостановимся. Donc, on va s'arrêter là. Если есть вопросы, то у нас чуть-чуть времени осталось. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste un tout petit peu de temps. Так, ладно.